Bonjour aimables téléspectateurs de Conakry Nouvelle. Aujourd'hui nous sommes à Imbaya sur le Primo. Feu Elhadj Daouda Kouyaté, le papa de notre confrère Monsieur Okamio, que l'âme de son papa repose en paix. Naïsoma. Bi saraka lebi. Bon, anani kimainka même fois la bi. Nkela saraka bole bidi. Nge do wule kelanya. Saraka mboto ala mam na rama. Ala gne dama. Ala magmu ya fara. Ama torasila ne kan nadu yara tedo. Ala marke mano rama. Nge do men kelanya wule wudi. Fananike alfananike. Nasom. Insoma tamansi. Elhadj Daouda abin sefi neritan. Ani mo nan tanna parce que ntaranan do kanyeke. Ala ya fa ga mema. Ala ya fa ma. Ala bendo yele voabe. Ala mala hinanda ala mala ya fa dama. Ala knyes makro ala bankuna kanya. Ala musuny mo jiro. Ala bonson kya kode. Ala bonson kya kode. Ala na muso bra se ala la nema dan tena muso le trawo ala mala hinanda bela kala ya folma. Ala fana da ban talonya. Kala ban madam fana ma. Ala marabi salam wade. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala. Wonakolo to seraka na nato ino minse masinde to. Anan lay dawra su yala amso na dima dogon nenedi. Donc me do wule ke lay dawra abana ko fara na déplacer ko ko va kana furo. Ala bana ya kar fam na ngine ni do wule ke lay. Ala kosma ala nyesma. An sama firi kuran koroma fenfe kabur kuna ala ya fo bema. Ante gilum soro mfe ala ina furum so mala. Ala de barka ala simaya ala kenya di ala ngorom suñ mabo ala jikko an farla sallallahu alaihi wasallam meddo o kay be ele ni ci ala ibrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi. Elhadj Daouda mi se finde wotan. Nkele no mo chele nke do ne na suko yale no ne sini kankane kona suko ya woti sekelanko na manya furuko dole salaka doto anke wulu bebara sare letranu bulubi alletranu mafumalabi alletre jamana anuma no fena mrila kasuno otese folanna nani woloro sebura tenya koni duwu iroke ala mala hinarala ala mala dingiranya ala na koroke lukanti ala ma kisikerilunya ala dinu rabe ka wuluki anyana de ka wuluki ankore wulu hadiya ala ma wono yarenya ala musonyi mabojiro akwa kaida ala do lukono ala do bunkono kaida ala ma dira makarkiyama ala kana turo aman turo ya ala kana turo anyaran na ya ala mala nyarala ala mala dinyaranya ala mala jafarama kila barakala bilun lo horomala salama mare nare wonu monsieur Okamio nareki to ababa serre na narato nare monsieur Okamio ino minse masinde to serre fima bon no mala na bari migina wombiri ndari ala no mala na no wali sadi parce que atana mu baba na la Elhadj Daouda Kouyaté atana fi mouma ana fi mu babara donc depuis mu baba la raya amona den rato obimba nyamato ji nyama bir mo faare seulement parce que ato Elhadj Daouda Kouyaté ra nyama faare fe na ramma a fe fayna ra bari bina gbe falare adamadi mutanya a finde falare be mutanya mun na kolum a fait quoi fait fagner donc nyama ne fambir mineri nyama fagner e bir mbarafa e baramba ba fait birna ba fanyira e mbara enterrement na ba na fanyira hanti toma mubara kolum mubaba barsiga mais mubara kolum famuna famille muna do bore fagner muna mi fanyira mi ne biring e masoro mura mbaba barna tan créer mube a wal fanyira na gafira donc muna antu nabama musalatu nabama be ala ya fa furema ala malaika fanyema mene fambire kama story e fa depuis nyoniti fama be rabutima e mugli ma téléphone
dunya yiribirin mu bore ina America ina Europe ina dunya yiribirin be la Guinée tout sigma dina yimbaya yiribirin e birin barfa mu bore mu nire mo mu tare mu babe mu ngey mu do bore fanyi sigma dina yimbaya dunya birin takui mba babore awalke bore mba wunye bore mu bore o birin wali ala ga birin barai ina na bare muna kolon e wali nara jimu folo towe do bore fanyi donc ala ga birin barai e na ambit na bare kala barai fema e fanga fure ni lu wala sinu santia fema ni bar la gare ala ariana kra fema dimi ni lu gine ni birin ki amem ni ala gam fan fema gine mun ala gine fan fema dimu ni ala de fema ala won lu mburu be wonna so fefe ko ala nya wonna ala dina sabati bismillah sallallahu alaihi wasallam ala na do ya bin won frère o camion na ngura me naki Amerique belarema alhamdulillah ana khambir machine naki mo fe gbegbe nan to be kelve argata lo hatu fe gbegbe mo nan to fe hay moli na ba ma adama di khambira alhamdulillah nara wol fayna kham fala khumma alhamdulillah nara na won fama ilaj nan fama gorinde afanga kira ya kirim mase sigmadina monon ya bangai kolega na borera genum babe nara itana mubiri mutam mo yena yira gadi na muje gadi na mura munun ye gadi na mo mbore na be galle modu mutanu ye birin na mo sigmadina donc birin fa nana ma afatim ma yala ngai kono yife mu no dangira gambi mu babe war sigame mu babe na nabeki donc il est là pour ça pour nous aider le moral tout donc on a tonton son paré nabe afano mana falla no mana falli. Merci beaucoup. Il a son paré. Salam alaikum. Alaikum salam. Masé mundu nebe fan no mana masé ndeto. Nta na masé mambe ala ga ya pa prodima. Elhaji Daouda Kouyaté a été mon voisin ndogobore fainara gashima chuto. Agadi gamen da kan wayen yake yebin chuto ko yira menne. Ala ga ya fa ama ala ga ya fa a Guinée furema. A Guinée ni singeti barti nyari to atam fa bar no sagata. Ala ga fo sabati. Ala herjo fo ko. Non nara sele ala madu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Etangal. Ngili ne Kadiatou Kouyaté. Elhaji Daouda min se findiri tanna. Mbimba nara. Eno min se masinda ga fe. Na masi ma ga fe ala ga rigana fe ama. Afare ne na be depuis la madi 2008. Depuis mbaba to fagana fanna be anga gara. Mais depuis mfa be makul ntaya muna kul hamba babara faga. Febrin tongo mbe ayon watirma amma febrin tongo. Donc on a la moyenne mala ala ga rigana fe ama. Fefe fini mama tore mala na fiama donc na nyira na Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Elhaji Daouda min se finde wotan Abraham Sole nedi mbana ka denke tola anya sigi yoro men na wala lele ka amblay ako bu mo chamantra bo ko ako ko mo cité do na no ko ana le don toy donc na labra la teke nyala tratra la ala malahina la ala malahina la ala den nabe ala ma koro bena ala den ka kodi aden brabara men ke masabala ala ma dona den fe ala ma rigina dirama wallahi ala saya ka ko men ke ale nen ke bablu yona ateso ale joba ke jotembolo ala manen na kula donc anu fale wanu ya anu nale wanu ya sadi me ana ko ya ala le bolo aye kela bolo aye al bolo adenu aluka ko menke ala malu sarala adoni meni yando mansabala ala mal bedemena ala kende yadi ala lufa kairala al brabo yando ala al balu kose ka hereba kalunye ala mal demena le de al barka ala sara ala kende ya dalma hakete mena sallamu salu ya rasul. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaifa Elhaji Daouda min se finde wotan an badini brebedeli alili ka ambe de mandin na bolado ana musu nyima ba
a muso fɔlɔ Dawuda a kɛra den fɔlɔ bɛ di a m'a kɔ fɛnɛ a m'a ɲɛ fɛnɛ a borimara a ba a nabara a ba a fabara a ba a k'a bɛɛ ta Ala ma lajafara ma Ala ma lanɛmara ma a ka mɛn kɛ sinji da bɛn dɔ Ala ko k'a kɛ ɲa ma k'a kɛ ten ne n'o sinji tuyali o bolo ye tunya di inshallah Ala b'a nɛma d'a ma ni Ala k'i sɔn salatul Muhammad salatul Dawuda salatul Yahya salatul Dawuda salatul Nusi olu baraka ni olu horoma Ala ma baraka do nambari na kaburu kono ka tanka kaburu fitena ma ka tanka balawuma ka tanka jankata ma man sala fon siriya na la dunya ko son ado muso le ka kenya jene ado ne men tudala afabra anabra ole jene kani Ala ma la jafara mbadima ka muso ni mabo jiro man sabala hinana la dunya la ila assalamu alaikum wa alaikum salam wonna kulonto serga na nato wono mi sema sinde Elas Dawuda Gafira. Bon ntan ni mo ganara mais presque il a été un père pour moi alors que dans le baba parce que ntan so da ndimedi an so na lo agadi an so na la ntan numbure munufa na école munufa a comme so na bobri siga cinema musiga stade mabala mbodi donc ntan ni mo mara baba na la gara ala ga ya fama ala ga na fama ala ga dimati ngai ala ga dime matinga to muna mo wen bebe fala de passo sendere no man fonga do babe ala ga ya fama ala ga na fama jalla sallallahu alaihi wasallam au fanwale bonjour grand frère. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est le sacrifice, vous avez quel mot à dire? Oh nala nantanto ba lo ngbe nara nala ngi megera nege fa gamba ga savre il a été un père exemplaire. Nous étions avec des amis, mais on a compris qu'elle fait takui, colère, hasig, moudor bourre, brim fagnem batantu, n'abara kunda qu'elle fait moment. Yaye na muyara, n'abara yaye bamura. Moba wali n'agam basing, mouvement maloufe na l'angora. Anagan lo mouira, mouvement maloufe, mougana nasabati, mougana sende. Ne ke brim fa mu baral makande na ngam brin santongo ba afa mu ba ga frefe ha gbelen ala ga ngam ala ke brin sarefi ala ke kolomu mu muno me sarefi ma ala ke sarefi to lo mu la mu ba mu perde mu ba wara mais mu perde ke nyamara nyamana kan na mu ira ntan sa mu ye fari mu bara mu brin chawora ko kam mel mu ma ko kam mu sana ke. Bonjour grand frère. Bonjour jeune frère, ça va? Elas Dawuda était qui pour vous? Elas Dawuda était mon oncle paternel. C'était le jeune frère à mon père. Moi-même, j'ai fait une partie de mes études dans ses mains, au moment où il était à la SIG. Tous les enfants là, ces enfants-là, ils ont grandi devant moi. Certains sont nés devant moi, d'autres ont grandi. Donc, je vais vous dire réellement que c'était un homme très bien. Donc, je prie Dieu que Dieu l'accepte dans son paradis. Que les enfants qu'il a laissés puissent le remplacer valablement. Amen, je le souhaite. Et c'était un type bien qu'on a perdu, mais on ne peut rien contre la volonté de Dieu. On est obligé de nous soumettre à la volonté de Dieu. Moi, je suis à Guédou. Chaque fois, je venais ici, le rendre visite. Et il a même promis d'aller me voir. Quand il sera en bonne santé, maman dit, je vais aller te voir. Non, parce que son grand frère était là-bas. Il est venu là-bas une fois. Au moment où nous-mêmes, on était petits. Donc franchement, c'est une grande perte pour nous. Et on ne fait que bénir pour lui, pour que Dieu l'accepte le paradis, pour que Dieu donne le paradis, et que ses enfants puissent retrouver la paix, la sérénité après lui. Amen. Ça, je le souhaite. Je vous remercie franchement. Moi, je m'appelle Mamadi Djubaté. Communément, on m'appelle Tenefi Madi. Voilà, je prie Dieu, franchement. Ça, c'est une grande perte pour nous. Il est difficile pour nous de le remplacer. Parce que sur le plan social, sur le plan familial, sur beaucoup de plans, il était impeccable, irréprochable. Donc franchement, c'est une perte, mais on est obligé d'accepter ainsi. Bonjour, monsieur Kid. Bonjour, monsieur. Oui, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Dieu merci, oui. Aujourd'hui, nous sommes pour le sacrifice de Elas Dawuda Kouyaté. Vous avez quel mot à dire? Ça ne fait que remercier le Tout-Puissant Allah. Le miséricordieux par exemple, c'est par excellence.
de faire d'abord qu'on soit aujourd'hui ensemble ici en bonne santé et vraiment implorer la grâce de Dieu, que le Tout-Puissant Allah l'accorde le paradis, vraiment l'accueille ici dans son paradis, et ses enfants, le Tout-Puissant Allah, les guide le pas pour cette harmonie qui règne toujours au niveau de la famille, et que cette harmonie soit pérennisée, et que c'est le vieux qui est parti, mais la famille reste toujours demeure. La famille est là, la responsabilité encore les incombe de pouvoir vraiment renforcer ce tissu social au niveau de la famille. C'est le vieux qui a légué ça. Cette responsabilité, c'est le vieux qui a mis en place, et que nous demandons à ses enfants encore de continuer dans le même sens. C'est le vieux qui est parti, mais la famille est là encore, j'insiste encore là-dessus, que le vieux nous a tous rassemblés, il nous a tous mis sur les bons chemins, et que vraiment ce bon Dieu l'accorde le paradis et le guide le pas. Vous pouvez vous présenter? Mado Kamara, voisin direct à feu Elhadj Daouda Kouyaté, à la SIG Madina. Il m'a vu étudiant, il m'a vu marié, il m'a vu fonctionnaire. On est resté ensemble jusqu'à son dernier souffle. Vers la fin de sa vie, il disait allez chercher Madou. Dites à Madou de venir me voir. Dites à Madou de venir me voir. Ces mots répétitifs-là étaient pour moi comme si cet homme-là et moi, il y avait en tout cas une connexion qui était hors de commun. Il m'a aimé comme si nous sommes venus du même ventre. Tout ce que je peux dire maintenant là, unique chose que je puisse lui dire, ou dire à ses enfants, que tous ses enfants soient unis, de son premier fils Mohamed jusqu'à son dernier fils Solo, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne fassent pas d'histoire, qu'ils se concertent, qu'ils soient complémentaires entre eux, qu'ils fassent tout pour ne pas faire des histoires, parce que le plus souvent, après le décès des parents, c'est des histoires qui viennent. Mais je souhaite que vraiment, qu'à l'issue de ce décès-là, que eux, ils soient le remplaçant direct de leur papa, qu'ils ne fassent jamais d'histoire. De Mohamed à Solo, en passant par Papi, ils n'ont qu'à se prendre les mains, ils n'ont qu'à toujours être unis, de construction, de réalisation. Ils n'ont qu'à tout faire, vraiment faire le réalisme dans leur famille. C'est ce que je puisse dire. Et à cela, qu'ils n'oublient jamais le plus souvent de faire des sacrifices pour leurs parents disparus. Leur maman a été une brave mère, une brave maman, une femme qui les a entourés de toute leur affection. Mais malheureusement, elle est partie aussitôt. À cela, je leur demande de bien vouloir vraiment être unis pour toujours. C'est ce que j'avais à dire. Moi, c'est Kondé Suleiman. Je suis là pour les obsèques de notre papa, c'est-à-dire le père à mon ami Mohamed Kouyaté, Papus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de feu Elhadj Daouda Kouyaté? Bon, je ne peux d'abord que présenter mes condoléances à la famille et pleurer et prier pour le repos de son âme. J'ai pas connu Elhadj, à vrai dire, j'ai pas connu Elhadj, mais à travers ses enfants, que je le connais à distance, puisque déjà il était très loin du pays pour ses soins aux États-Unis. Et quand on a appris qu'il est décédé, et nous faisons tout avec ses enfants, donc nous sommes obligés d'être avec eux, les accompagner en ce moment difficile. Donc c'est pour cela, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Bi ani Elhadj Daouda Kouyaté la saraka lela bon ali se mun fola bi alhamdulillah an sawani te sayala de an sawani jama senyo men nani an koro kele ana mo pale kana wosu ko ke kana do buke alhamdulillah sawano wala ala tarala ala be sin ala be saya ala be noya ala be kabru noray ala koro be ala nyara be ala an fɛnɛ bɛ an ta lon ye ala demi to ala baraka ala sidoro ala lubraka ala an bɛɛ la dan ta lon ye ale ta ni kala kɔrɔba ala jafa ma ala kɔrɔ ko to ɲɛ
Bijinda Salomar. Ela Dauda Kouyaté ke akela almundi. Ne baden krokele. No sara. Jama décret me yate. Ah Ibrahim ba nyala feu. Gibra ba nyala. Silamal bulo. Konakri bulo Ibrahim ba nyala feu. Anna foli koni bien benye. Tabaka la hina la mokara. Kajigra ya la mokara. Anu nani kana nyala ikan. Notre année qui Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui c'est le sacrifice de feu Elas Daouda Kouyaté. Vous avez quel mot à dire? Oui. Je remercie d'abord Dieu de me donner la chance d'assister le premier sacrifice de Elas Daouda Kouyaté. Comme dit dans le Coran, le plus grand péché c'est entre toi et ton voisin. Mon père, qui est à Moussa Dibala et Daouda Kouyaté, c'était des Sénankou. Ils ont fait plus de 50 ans, ils sont à la SIG Madina. Et je me rappelle un peu quand Kouyaté va chez nous, il dit, la famille Kouyaté, venez maintenant, je vais vous apprendre comment il faut faire des ablutions et prier. Parce que quand tu entends une prière, c'est l'ablution. J'ai vu ça, et la première personne que j'ai vue, c'est Daouda. La personne dont mon père n'a jamais refusé dans sa vie, c'est Daouda. Si cela est vrai, que son âme repose en paix, que donne l'envie, on prie Dieu que ses enfants s'entendent, qu'il y a l'entente entre ses propres enfants. On prie Dieu qu'il a longue vie, ces enfants-là. Et je remercie Dieu, moi j'ai fait plus de 3 jours, je venais ici, je sais ce que Elas Daouda a dit à propos de ses enfants. Si cela est vrai, que Dieu récompense ses enfants, que longue vie à ses enfants, qui repose en paix. Dîner sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je me manqué de coucher, même quand même, dans la cour, Bélo, un confort. A bien qu'elle est dit, n'est-ce pas là, au dessiné à con, deux fins, au verre sonné, deux mousseux là. Donc, tu m'as l'eau. Ngumala, Ngamelo, Ngofo, Daouda, Akela Mabeledi, Akela Slamabeledi, Akela Molandiledi, Jamabe, Jamati Little. Menganka Fobi, Lekatuke, Castratu Kane, our Alama, Alahinala, Alama Hinala, Alakabu Makuno. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Elas Daouda mi se findi tan. Elas Daouda mbita inara aka gina ni mako nara mamoru nga kerini amor nan la kharate. Donc Elas Daouda c'était un homme de foi, humble, un père de famille légendaire. Je peux l'appeler ainsi. Il a donné tout l'amour à toute sa famille, à ses enfants, sa femme, Mbalou Kaba, qui était ma belle-sœur, mon amie également. Donc la famille est profondément attristée par son départ. Mais Dieu est grand. Entre lui et sa femme, il y a eu au moins 22 ans. Donc il a vécu longtemps. Il a su encadrer les enfants qui ont reçu leur vie. Les enfants, Aboulaye et ses frères, ont formé une famille solide, une famille qui a su incarner la dignité de leur famille. Donc Aboulaye est très responsable. Il est plus connu à l'extérieur qu'ici actuellement. Donc vous le voyez avec Guinée Nouvelle et tant d'autres événements. Il est tout en parrain, soit au Canada et ailleurs. Donc je lui rends un grand hommage honoré à son papa défunt et surtout à lui également, qui a su incarner les valeurs de sa famille. Donc l'âme de son papa repose en paix. Amuso men sanambalu kaba watanor la flana nenedi. Kabin goromso sira la Daouda ko, la Daouda la foi masana mafo kaira. Aka goromso la dianya kan bela dianya. Ala Daouda mo sebele silama bereberele. Ala fudu diarana ala fudu nya diarana. Donc bi nanya sukole ko nanya ala letarala ala mala ya farama. Ala mala gwanguna rama. Ala ko diana.
ala ma denu benda ala an diya ɲɔɲɛ den ala mal diyara ɲɔɲɛ ala kana lu fara fara silama fɛn fɛn ala an bɛɛ den ɲa ala jamana den bala sagunya dal bɛɛ ma ala ma an kunna diyara ala kana an kunna bɔya ala lajina jamana rabo kaira la ala here kan bɛɛ ɲɛ ana man samena ko ala sabu ɲuma daluma ala sagma de man sakiya ma kala do jamana kono ala na kaira al sha ala marabi sallallahu alaihi wa ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله عز وجل في محكم تنزيله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ويقول في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أمبر مالو أني الله فولا كألا تندو كبكا الله بركبو وكفى أني ننا على في على سيلا على فانكالا على الدنيا كا على يافا أنا فرنما على مكرا ani momo ni ala ka ke wo sada ala kila kwasiaka alayhi salatu wassalam akera kuyatela kabla fenye akera silama furi fenye kadamna kona kirima ha kankan wasi ha village la kala ya fay bela denma ala mokera menu chene kala anu nabato kayan kala hinam bela ka kereke ambenye ala mokera ambadi madu botamni ko fe ka boy anye mengi dala jamala woni ka fo ko jimbaya mo balu toro jimbaya bisir toro e ko de la benye ka befu alhaji dauda kuyati la famille toro ala ma besra da kerela andi même fo kanyon hakila jidoni militi damando kodo mun fena ni ala ka saya se moma iti saya fure komo ayni mun kaka saya fure komo folo silamaya sariya ka la borli ke men kodo wo ye saya momen sane amusun ube momen sane ake oni mun kaka ni muso sada ka ceto akofe alakila alayhi salatu wassalam akanya yere ka ko mosi mankan ka fo yijere ma cekuyala ka fani cekubli kana ube ki bayere do bena parce que ko modo brasa ku mankan ko ke suko ya sido foni akera muso le kelem pesa ke sada woni karunani dilitante mais amma ke tele saba sanfɛ o tuma k'i man kan ka ban o kunna ni cɛ le muso sara i t'i yɛrɛ ma cɛ ɲa la tele kelen tele fila tele saba n'o diyar'i ye mais ni tele saba sera silamɛya sariya n'a fɔ k'i ye i yɛrɛ ma cɛ ɲa i kana sɔn k'i yɛrɛ bila i komi k'i yɛrɛ dusu kasi bila k'i kɔnɔ n'o kɛ o kɔfɛ n'o daminɛ ni muso de cɛ sani muso ka kan ka laada simɛn kɛ o ye kalo naani tile tan de ye o kalo naani tile tan kɔrɔ muso ni mɛn ka kan o de a kana na kale tɛ a ɲa la a kana na a bileman bila kana mɛn ni a ma cɛ ɲa o tuma a y'a la fani kɔrɔ ye de bila la fani mɛn cɛ ba tɛ k'a si bon fɛnɛ kɔnɔ ha kalo naani tile tan o ye ban tuma mɛn n'o banna kun a ni se bɔ la ala y'a bɛnzema di an ma o kɔfɛ den mun ta fan fɛ mɛn ye sayabatɔ yɛrɛ den ye mɛn ye sayabatɔ bademalu ye mɛn ye sayabatɔ la famille wɛrɛ mɛn ni muso tɛ kelen a muso tɛ kelen ye olu bɛɛ lajɛlen ta dan ye tile saba le ye ni tile saba banna kɛla unise dɔ bɛ na unise o de la baaradiya unise nana mais fɛn kelen o de toni o de ye kɔ o ye ani hadiya bɔ o kɔni ma ban muso b'a kɛ a la kalo naani tile tan si o ya a kɛbara silamɛya sariya ka mɛn fɔ ko muso ka kan ka wele kɛ wele ye kelen ma cɛ juguya o kelen pesa ye mais an ma i man kan ka si lafɛn dɔ silamɛya sariya m'o fɔ a filanan
parce que an y'a ye la dɔ fana t'a fɔ ko malo dɔ ye ko sida fɛ sɔgɔma k'o min silamɛya sariya m'o fɔ a dɔ fana ye mun fana ye k'a fɔ ko n'i k'i ta sali kɛ i cɛ fana ta sali kɛ silamɛya sariya m'o fɔ muso dɔ y'a fɔ k'i b'a sali fana sali muso min to ne cɛ kɔ ko n'a ka sali fana sali a yɛrɛ ani b'an ka sali fana sali a cɛ la silamɛya sariya m'o fɔ a dɔ fana ye mun ye k'a man kan k'i la lafɛn dɔ non ani la lafɛn dɔ a sali fana kelen de saliya a tɛ cɛ la sali fana saliyalen o tuma o bɛna ban o ka sali minnu kɛ o wasakunɛ o ma duwawu de ye lala kamutu a dɔ fana ye mun ye k'a fɔ fana ko muso bɛ uniforme tɛ bɛɛ lajɛlen bazɛn bɛɛ bila ou bien bɛɛ bazɛn bule bila ou bien bɛɛ bazɛn kalisa bila la fani qualité ma fɔ k'a fɔ ko ni muso cɛ sara ko muso lu ye kɛ ko k'o fani qualité kelen ko k'o bila i kana o ma fɔ a fɔ ne to i kana fani kura bila i kana i kana fani ma cɛ ɲanen bila i kana i kana qualité ɲa la i k'i dɔ bɛn ko ɲuman i komi muso to ye dɔ bɛn na ɲamɛ kan mais an ma k'a fɔ ko ka fani couleur kelen bila non o ma fɔ ni o ye se mɔgɔ min ye i ni so kɛra mais k'o kɛ sariya di yɛrɛ kan la o tuma ala bɛn se ma di an ma muso ka kan ka a siya kɛ kɔfɛ ɲamɛ kan o le ye mɛn ye n'a diyara ye a di se tula bon kɔnɔ ka to lu kɔnɔ ha ka wa se kalo naani tile tan o ye ban tuma mɛn ni makoya dun fana bila da la so kɔnɔ a di se wolo fana kɛla silamɛya m'o bali ni makoya bila da la lɔfɛ dɔ a di se wolo kɛla silamɛya ma bali o tuma ni makoya bila da la siɲɔ lɔfɛ a di se bɔla k'o fana kɛ silamɛya ma bali mais an ma a fɔli sinɛ san k'a fɔ k'a tɛ bɔli fɛfɛw non silamɛya ma bɔli bala a ma ba kɛ ala bɛ sema di an ma mais muso kɔni i n'i la sali kɛ i n'i la sun fana kɛ i ni duwawu kɛ i cɛ ɲɛ bon mɔgɔ min ye k'a fɔ i ti ye mɔgɔ min dɔ ba kɛ cɛ ti ye mɔgɔ min dɔ ba kɛ bɛrɛbɛrɛ kɛ a den kɔfɛ o y'a muso ye o tuma muso la duwawu ye jabila kosɛbɛ a cɛ ma ni cɛ sara o tuma muso di si jija la duwawu la a ye cɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka bɛnsema ni ala mun kɛra o kɔfɛ sɛbatɔ min saani n'a sara kasankɛli bɛna ban ko in bɛɛ lajɛlen bɛna ban kɛla kaburuko bɛna ban kɛla sukoya bɛna ban kɛla silamɛya sariya ka mɛn fɔ saya o kɔfɛ o le ye hadiyabɔ ye ani duwawu kɛ k'a fɔ k'an y'an jija duwawu ma an na saya fure ye mɔgɔ min ka kan k'i jija duwawu dɔ bɛɛ di o le ye sayabatɔ den ye o tuma sayabatɔ den nu olu de y'i jija a la kosɛbɛ kosɛbɛ duwawu ma ka tɛmɛ bɛɛ kan ni o bɔra yen nɔ sayabatɔ badenma nu u fana y'i jija duwawu ma kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o tuma ala bɛn sema di an ma hadiyabɔ a ma siri ko fo nisi a ma siri fana ko fo sa a ma siri fana ko fo ba n'ala ka 500 se k'i ɲɛ ka ji san k'a di silamɛlu ma i ni so kɛla n'ala ka 1000 francs se k'i ɲɛ ka fɛn bɛɛ san k'a kɛ hadiya ye k'a di silamɛlu ma i ni so kɛla ala b'a fɛn fɛn se k'i ɲɛ hali ni dɔ bɛrɛ don se ma k'i ye fo sali fana de b'a ban ou bien lansara bɛna ban ou bien fitiri bɛna ban ou bien safo bɛna ban sali la ou bien fajiri sali kɔfɛ i k'i tɛrɛ si ala ye ka duwawu k'i fa ye ou bien ka duwawu k'i na ye o ka ɲi kosɛbɛ o ye hadiyaba ye o tuma hadiyabɔ a tɛ banna a ye wala le kadaw ha ka wa se loma lomen duma ala ye den men tone ou bien sayabatɔ ka nin den men tone wila ko fana ye o dan lomen o tuma an y'a ɲini ala fɛ ka sijan ani kɛnɛya k'a di an fa dawuda kɔ ma ala m'o kɛra k'a da denu ma ala m'o kɛra ala bɛn sema di an ma o tuma silamɛya sariya ka minnu fɔ u dɔ in le ye mɛn ye k'a fɔ den nu y'i jija duwawu ma kosɛbɛ a kanutelu fana y'i jija duwawu ma kosɛbɛ n'o bɔra yen nɔ mɛn tunɛ o la o le ye sayabatɔ saani ka sunjulu minnu to a la n'a k'a sɔrɔ jankaro ka mɔɔ sɔrɔ a ma se sun dɔ na sunkaro bɛɛ banna k'a sɔrɔ a ma sun don a dun man kɛnɛ a o julu tora a la o tuma den nu ka kan k'a dɔn bɛɛ ka sun o julu sara n'a k'a sɔrɔ a ka hadiya bɔ sun o mɛn o de a ka mude suma n'a ka mude suma sunjulu tɛ den nu ma o kɔfɛ mɛ n'a ma mude suma fo a sara le ka sunjulu o t'a la sun di da tala fami ni ɲɔgɔn tɛ ni tele 30 le mɔgɔ 30 de ɲini fami kɔnɔ bɛɛ ni tele kelen kelen sun o b'a kɛ a banni de o ni tele 10 de don ye a di da tala mɔgɔ 10 fɛnɛ tɛ o tuma ni tele kelen de den kelen fɛnɛ t'a don mɛ n'a ye k'a sɔrɔ a ye bara mude suma ka ban o banni de o ɔ filanan min fɛnɛ mɛn ye
n'a ka sɔrɔ sayabatɔ ma hiji fana kɛ ni mɔɔ sɔrɔ na famille kɔnɔ a bɛna se sɔrɔ a ye se hiji kɛla ye mais mɔɔ min hiji tɔ ye a y'a sɔrɔ o tigi kɔni bɛna hiji kɛ ka kɔrɔ mɔɔ fana se umra kɛ sayabatɔ ye mais a y'a sɔrɔ mɔɔ min kɔtɔ umra kɛla o fana bɛna umra kɛ ka kɔrɔ ala bɛn sima di an ma o tuma bato minnu julu ye kɛla sayabatɔ kɔfɛ yan k'a baraji lase a ma o dɔ le ye hiji ye ani sundo o tuma an na mɔɔba k'ala hinɛ a la ala m'o kɛra غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم اللهم أنت الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المحيي نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تغفر يا رب العالمين اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ارحمه ووسع له قبره وتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين اللهم أنت الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وأنت العزيز الحكيم نسألك أن تغفر للحاج داود قيادي وأن ترحمه وأن تنور قبره يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واغفر منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه واعيذه من عذاب القبر وعذاب النار يا رب العالمين اللهم انت القوي ونحن الضعفاء ان الحج دور قيادي نزل في جوارك نسالك ان تنجيه من كل سوء وان تحفظه بقوتك من كل علم ومن كل مكروه في قبره يا رب العالمين اللهم اجعل كفرة قبره روضة من رياض الجنة واجعل عليه كفنه ثوبا من أخضر ثياب الجنة يا رب العالمين اللهم أنت الحق وقولك الحق وقولك الحق وجنتك الحق والنارك الحق ووعدك الحق وحسابك الحق وجزاؤك الحق نسألك أن تجزي الحج خيرا أن تجزيه بصيامه خيرا وأن تجزيه بصلاته يعني غفران وسعة رحمتك يا رب العالمين اللهم ألحقه بالصالحين وألحقه بالشهداء وألحقه بالأنبياء والمرسلين يا رب العالمين اللهم أرزقه جنة الفردوس اللهم أرزقه جنة الفردوس اللهم أرزقه جنة الفردوس يا رب العالمين اللهم أنت خير المنزلين نحن أنزلناه في جوارك نسألك أن تجعل نفسك منزلا له يا رب العالمين اللهم اجعله في زمرة الصالحين وفي وتكفنا بحلالك عن حرامك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا
هديت ولا جاهل إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من الشر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ثم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez? Je suis Kassim Sangare. Kassim Sangare. Oui. Elas Daouda était qui pour toi? Bon, en général, j'étais son garde rapproché. Voilà, c'est moi qui étais auprès de lui, je m'occupais de lui, je faisais tout pour lui. Il était un papa plus qu'un père pour moi. Voilà, quand il est malade, c'est moi qui étais tout. En général, j'étais tout pour lui. Voilà. Souvent même quand je suis couché et puis je m'endors, arrivé à un certain moment, je me réveille, je me demande est-ce qu'il dort. Je viens, je tape à la porte. Si la porte n'est pas fermée, je rentre, je vois s'il dort. S'il ne dort pas, je lui demande papa, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un souci? Tu as mal ou je le demande? Il peut dire non, c'est parce que je pense beaucoup. Je le demande, tu penses à quoi? Vous me dites, partage-moi, moi je suis là pour toi. Vous voyez un peu. Voilà, je change avec lui. Souvent, je reste auprès de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Souvent, quand je tape à la porte, quand la porte ne s'ouvre pas, je pars dormir. Voilà, donc aujourd'hui, il m'a enseigné, c'est un croyant. C'est un croyant. Même vers la fin, où j'ai vu que, je voyais des signes. Généralement, moi, j'étais avec sa femme auprès de lui, mais moi, je voyais des signes que tout musulman doit avoir ces genres de signes-là avant la mort. Maintenant, alhamdoulilah rabbil alamin, il a eu son décès, il a rendu l'âme. Je suis sûr et certain qu'il aura le paradis. Ouais, moi, je vous garantis cela. On a créé une nouvelle télématouée. Moubar yala wora ki fanyi serere abarda nya fanyira wona man feu Elas Daouda Kouyaté alaga ya fama alaga bende sone abe alaga logonu maloga tagikuya mais fi fanyi tout na gam falaga umma serere abarbara heri na gebir langa ma na gebir muma tofi dunya ngoy biri mo wo mane mo wor samane wonu wali kifanyi na gebir muma tuma fote taba la Guinée kuiba naga dunia ko ibri mo wonu wal samane naga agadi dongo na yiki benu wemfri lumana afambe anoma de akire machine wombe benu wonga fatam. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à propos de votre papa? C'était un père formidable et très exemplaire. Et déjà, le jour du décès jusqu'à l'enterrement et le sacrifice, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles, de retour de sa part. Donc nous remercions tout un chacun, déjà toutes les personnes qui se sont déplacées pour compatir à notre douleur. Nous les remercions infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.